Danas ću da pričam o Rimu. Bukvalno da pričam, a vi ćete da me gledate, slušate i gledate neke slike, jer nema video snimka. Pričat ću malo i o tome. Razmišljao sam dugo da li da uopšte pravim ovakav video, ali što da ne. Uvek posle mogu da napravim i drugi koji je bolji. Uostalom, sada teško mogu da skoknem tek tako do Rima i uradim to onako kako sam zamislio. Dakle, Rim. Za početak pitanje. Šta u Rimu kaže inspekcija kada im prijave da su tokom građevinskih radova naišli na zidine stare 500 godina? Pa kažu, rušite tu novogradnju. Po onome što znamo, Rim je osnovan u 8. veku pre Hrista. Romul, Rem, braća, Vučica, učili ste verovatno nekad o tome. U gradu trenutno živi oko 3 miliona stanovnika, na široj teritoriji oko 5. To u današnje vreme i nije tako neobično, ali i tekako jeste što je Rim i pre 2000 godina bio milionski grad. Svet je tada ukupno imao 100 ili 200 miliona stanovnika i to može se pored sa gradovima čije populacije danas 50 ili 100 miliona. Tokio, Moskva, Rio, New York, Delhi, Mumbai. Brojni su gradovi čije stanovništvo prevazilazi 20 miliona stanovnika. Ulice u Rimu su dosta uske i pretrpane, tako da Rimljani često voze veoma male automobile. Seicento, Twingo, C1, Smart Spark i slične minijature. A ovi maleti četvorotočkaši toliko dominiraju da čak i Fiat Punto naspram njih deluje kao veliki auto. Tu su na kraju tradicionalno i hiljade skutera, verovatno i desetine ili stotine hiljada. Ulice i trotoari inače često nisu asfaltirani i betonirani, već su popločani. Nisam baš siguran šta je to, ali mogao bi da bude neki vulkanski kamen. Ima puno malih trgova sa fontanama i spomenicima i kafića na svakom koraku. Rimljani mnogo vole da sede. Kafići i restorančići budu toliko puni da i najizvikanije beogradske ulice, stecišta fenseraja i silikona, naspram ovoga deluju kao seoski vašar u pokušaju. Fontana Trevi je bila u fazi renoviranja, pa smo se utešili uz fantastičan sladoled. Gelato, koji se prodaju po slastičarnici na ćošku, odmah tu pored. A legenda kaže da ako bacite novčić u fontanu di Trevi, u Rim ćete se sigurno vratiti. Jedino ne kaže ništa da li to važi iako u fontani nema vode. Španski trg u sred Italije sa prelepom fontanom i čuvene stepenice, koje u stvari nemaju veze sa Španijom, osim što se nadovezuju na ovaj trg. Koloseum. Veliki, moćan. Najbolje je bukirati turu za obilazak unapred, a možda i uzeti neku od onih kombinovanih kartica za obilaske Rima. Izgrađen je pre 2000 godina i napravljen da primi 70.000 ljudi. Inače, u slučaju potrebe, ceo Koloseum je mogao da se isprazni za 15 minuta. Ono što mnogi ne znaju da su Koloseum često punili vodom kako bi u njemu pravili pomorske bitke. Trg Venecija. Krasi ga mauzolej kralja Emanuela II, koji je ujedinio Italiju u modernom dobu. Rimski forum, Forum Romanum, bio je središte političkog, pravnog, privrednog, kulturnog i religioznog života Rima. Rim je grad koji me je u prvom trenutku iznenadio više nego bilo koji drugi. Očekivao sam uobičajenu atmosferu evropske metropole. Dočekao me Mediteran, miris mora i mediteranskog rastinja. Iako se grad nalazi na 30 km od mora, osjećaj je kao da je obala tu nekoliko ulica dalje. Vazduh, mirisi, atmosfera. Prosto se iznenadite kad shvatite da nema plaže nigde u blizini. Ipak, tome doprinosi položaj na Apeninskom poluostrvu, ali i činjenica da se grad nalazi na nadmorskoj visini od svega nekoliko desetina metara. Najlepše građevine u Rimu su crkve i banke. Konkurišu jedne drugima i ne razlikuju se drastično po arhitekturi, tako da je često teško odrediti o čemu se radi dok ne pročitaš. A neretko se i nalaze jedne za drugih. Privredna banka ili bazilika. Ne znam, ali izgleda prelepo. Voleo bih da imam jednu takvu u zadnjem dvorištu. Rim je noću još lepši nego danju. Lepo osvetljeno,
nešto manje gužve, predivne zgrade i crkvice, a u sporednim uličicama ožive restorančići. Volim kad neki grad obiđem danju, pa posle ponovo noću. Često ga vidiš sasvim drugačiji. Zato mi oni blic obilasci na jedno popodne gde samo protrčiš i nisu dovoljni. Kad sam došao u Rim, računao sam da imam vremena da uživam u obilasku grada. Na fotografisanje i snimanje planirao sam se fokusiram 3. dan. A stvarno je prelepo. Fotografisao sam ja i svašta umeđu vremenu, ali svašta nažalost i nisam. I tako, 3. dan. Nećemo, hoćemo ovako, onako, znamo, ne znamo. Histerija, frka, krećemo, odmah, mora. Ništa objašnjavanje, planiranje, ništa dogovaranje, ništa taktika. Uvek ja nešto izvodim, moram nešto treće i sasvim je logično da provedemo 5 sati na železničkoj stanici na periferiji. Snimci, fotografije, šta to? Stvarno nisam u fazonu da protrčim, čekiram kao bio sam, klopam u McDonald'su i kao ajde dalje žurimo, to bi bilo to. Ne mogu te čekam, žurim u shopping mall. Za to se ima vremena. Se gledaju iste stvari od istih brendova kao i u svim tržnim centrima na svetu. Ili te zebao neko ko histeriš, nemoj da me slikaš. Pa dobro, pomeri se da napravim fotografiju. Šta ti mene sklanjaš, slikaj drugi put. Koji drugi put, care? Ne idem ja na ovakva putovanja svaki dan. Ako mi kvariš ono što meni prija, potrudit ću sledeći put ne ideš sa mnom i nemoj da te to čudi. U svakom slučaju, u Rimu sam video svašta. A poduži spisak onoga što nisam video, tako ja se stvarno nadam ponovnom dolasku u ovaj grad prvom prilikom. Ne kažu džabe, svi putevi vode u Rim. I svakako se vraćaš, jer doći jednom nije dovoljno. Toliko o Rimu. Hvala.